तुम सोच रहे हो ना कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कब मिलेगा। हम ये तो नहीं जानते कि जो हम मांगते हैं वो हमें कब मिलेगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है जो मांगा है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा। और अगर वो ना मिला तो भी यकीन रखना अल्लाह पाक तुम्हें खुद बखुद वैसा ही कुछ लिख देगा, लेकिन इस खला को खाली नहीं रहने देगा। आज जो ये तुम्हें तकलीफ़ और आजमाइश लग रही है, ये दर हकीकत आजमाइश नहीं है, बल्कि तुम्हें वो आने वाले अच्छे दिनों के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम्हारी झोली में खुशियाँ डाली जाएं तो तुम उस रब को भूल न जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारे माजी से निकाल कर खूबसूरत मुस्तकबिल दिया। वो सारी खुशियाँ वापस लौटा दे जो तुम खो बैठे थे। वो चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट जो सजदों में तड़पते तड़पते कहीं खो गई थी। वो तकलीफ़ का मौसम सदा नहीं रहने देता, या तो तुम्हें तुम्हारी खुशी लौटा देता है या सब्र दे देता है, लेकिन तकलीफ़ में नहीं छोड़ता। और याद रखो वो कबूल करता है, दुआ की तौफीक देता है, वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। वो वक्त और हालात बिल्कुल बदल देता है। वो सुकून और खुशियाँ पहले से ज़्यादा दुगनी करके वापस लौटा देता है। ज़िंदगी की रौनकें फिर से बहाल कर देता है। वो सब्र करने वालों को सब्र का फल ज़रूर देता है। मैंने अल्लाह को पहचाना, इरादों के टूट जाने, नीयतों के बदल जाने और हिम्मतों के पस्त हो जाने से हमारी कोशिश, हमारा इरादा और हमारी हिम्मत हमारा भरम होते हैं। मगर इस भरम का टूटना हमें ये एहसास दिलाता है कि कोई है जो हम पर बरतरी रखता है और हमारे इरादे और नीयत को बदल सकता है और हमारी हिम्मत को पस्त कर सकता है। कोई है जो हमें हमसे ज़्यादा चाहता है। कोई है जो हमारी ज़िंदगी के आने वाले कल को नज़र में रखता है और उसमें भलाई पैदा करने की तदबीरें करता रहता है, और यकीनन वो अल्लाह ही है। हम इंसान अपनी सोच, अपने मफाद और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैदा होने वाले हालात को अच्छा बुरा जो भी समझते हों, मगर अल्लाह की तरफ से उसमें इंसान के लिए भलाई ही होती है। जब इंसान का कोई इरादा टूट जाता है तो अक्सर आने वाला वक्त उसे बताता है कि उस इरादे का टूट जाना ही बेहतर था। नीयत का बदल जाना या किसी काम से रोक दिया जाना इंसान को ये एहसास देता है कि अल्लाह है। अगरचे इस फरमान की कैफियत हर खास व आम के लिए है, मगर इसका दुरुस्त इत्तलाक सिर्फ उन लोगों पर होता है जो अल्लाह की पहचान की जुस्तजू करते हैं। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई बदल नहीं सकता। हम अक्सर ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हैं कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाहत छीन न ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर रहेगी। जो मौजज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मौजज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी उस होने को टाल नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बिठा रखे हैं उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब हम उन रास्तों से गुजरने लगते हैं जहाँ से हम कभी गुजरना नहीं चाहते तो हम मायूस हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी अपनी ही नहीं लगती, लेकिन जब हम ये मायूसी अपने लिए अपने रब की तरफ रुजू करते हैं तो वो मायूसी सुलझन में बदल जाती है। वो जानता है जिसने अपने बंदों को अता करना है। दिल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। लोगों की मोहब्बत को तुम अपना गम ना बनाओ, क्योंकि लोगों के दिल तो उलटते पुलटते रहते हैं, लेकिन अपना गम अल्लाह की मोहब्बत को बना लो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो लोगों के दिल भी ऐसा बना देगा कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं कि उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में उन पर कुन कह दे
اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو پھر کیا مانگا؟ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کن کہہ دے گا اور فیکون کے معجزے ہو جائیں گے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ جسے دعاؤں میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہیں، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں تقدیر بدل دے گا۔ پریشان مت ہونا، ناممکن تمہارے لیے ہے، وہ تو ممکن کے وسیلے بنا دے گا۔ کیا پتہ اگلی ہی دعا پر وہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھ دے جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے تو وہ تمہارے لیے بدتر کو بہترین بھی بنا دے گا۔ بس وہ کرنا جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی دعا اور صبر، پھر وہ بھی آپ کے لیے معجزے کر دے گا۔ دیکھو، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی شک و شبے کا شکار نہ ہونا، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کریں۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ میرا رب فرماتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ فکر نہ کرو، اللہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔